jako zanimljiv brod, lijepih performansi, lijepo reagira, dobar odnos težine i sail plana, jako dobra stabilnost broda, dobro reagira na refule, znači na pojačavanje vjetra i to. Možda malo po skroz laganom vjetru mu treba malo duže vremena da krene, ali recimo nismo ni imali veliki flok, tako da sad jedrimo sa Code Zero. Code Zero brod se jako dobro ponaša s tim, čim ima malo više jedara, odmah se postižu bolje brzine i performanse su apsolutno dobre. Formula je jako dobro izbalansirano i dosta direktno, što je recimo jako dobar osjećaj, imaš konstantno brod pod kontrolom. Jako veliki salon za ovu dimenziju broda i za to šta je brod, čemu je brod osnovno namijenjen. Recimo kabine je isto relativno prostrane za recimo poluregatni brod ili dobar performance cruiser. Apsolutno jako zanimljiv brod. Pa na početku u samoj orci sa flokom nismo imali puno vjetra, tako da je teško reći šta bi bile performanse kad dođe na nekakvu svoju brzinu trupa, ali po tome, znači i po manjem vjetru i sa relativno manje jedara je brod bio jako osjetljiv na timunu, znači jako lijepo reagira, bez obzira što nisu bile veće brzine i to. Ovo je od Udall Vrolika treći brod po redu i drugi model po redu. Prva dva broda bila su jednaka, znači sister ships, više offshore regatno orijentirana. Ova je još uvijek brzi brod, ali je malo više na i taj cruising mode orijentiran. Pa mi imamo sreće što smo radili već sa dosta najboljih svjetskih arhitekta, od Humphreys do Millsa, sad Udall Vrolik, Hugh Wellborn, znači to je naša ta marketinški put kroz koji dolazimo do narudžbi. Mislim, svaki naš kupac ima dosta jasnu sliku šta će raditi sa brodom. Ovaj tu na kojem sjedimo, on jedri familijom, ljetom idu na odmor, znači treba neki komfor, treba frižider, treba pečnicu i te stvari, ali on jedri preko cijelog ljeta. On jedri od malog, počeo je na Optimistu, regatno je jedrio dosta i dosta mu je važno, sigurno i kad ide s prijateljima na regatu, da ima brod koji je barem kompetitivan. Postoje ljudi zaljubljeniki u more, zaljubljeniki u jedrenje i to su u biti naši klijenti. Već imamo novog klijenta, isto Udall Vrolik Design. Neki su koncepti slični u ovom brodu, ali u biti brod je sasvim drugčiji. Kad napravimo brod za kojeg ja rečem, ovaj brod bi ja imao. Da, ali sve su to moje djeca, pa je to pitanje koje ti je dijete najdraže. Da. Imam 3 djece, pa to je nemoguće odgovoriti. Svaki moj brod ima neke karakteristike koje su mi drage. Znači nije sad da kažem da mi je ovo najdraži brod koji sam napravio. Znači u usporedbi sa recimo 43-kom koju smo testirali prošle godine, njihovo, recimo ovaj brod je meni puno draži. Ne? Znači ono je recimo puno ljepše reagira na kutove, puno ljepše brod kreće, brže se zaleti, mislim dosta i sigurno za kuteve prema vjetru će ovo biti daleko bolja kombinacija od ono. Mislim, daleko od toga je bio brod više usmjeren oceanskom jedrenju i to skupa, tako da i ta stvar ima svoje koncepte i svoj zašto, ali recimo nešto što bi bilo više all around je apsolutno ovo. To će biti sigurno brod koji će i na regatama oko Bova biti zanimljiv, sa performansama.